ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
गोविंद गोविंद अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां सुवतिदौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम गोत्रोद्भवस्य భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्रीभूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु.
कामञ्चिन्नवरतस्तस्य करके पाञ्चभौतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि पचेत्समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि जलस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परदवाहनं त्वमाग्नेयो यस्मात् त्वजामहे त्वा विश्वे सदाप्तं मयितो न शम्भो वैराजन्ते सुगुणदत्तां वैशामदेशोपदानां नादिः यामेशस्तां जनितां ददातो पद्माकारमण्डले ओं शक्तिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानभैनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जयामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्षेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि नवद्रणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वस्तुतप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो कतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वस्य जगतो पदानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं वस्विन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं भद्रं कन्ने विसृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्तरैरङ्गैः षष्टवागं तस्तनोभिर्वशेमदेवगितं गदागुः ततमिण्डशरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजिरसं तनूनां पुत्रा सोगत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रीषता गर्गन्तो अदित्योऽन्तरिक्षमदिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिर्पञ्चजना मदजनितं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेत बभुषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् गुरुकारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते करणानागम्या अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्वादस्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्राणानागम्या अस्यां जगतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति रथ्यास्महव्यै नमसो मसत्या मैत्रान् देवं तथैगन्नो अस्तु अनुराधान् विषावर्धगन्तः ततञ्जीवं सर्वतः वीराः प्राणानागम्या अस्यां जगतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टां योपवस्थानभोज्यधातना आपो जनगदाजनः अवमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोतासपनात्मां पुणन्तु मा देवजनाः पुणन्तु मनवोधिका पुणन्तु विश्व आगमः यदवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतीत्यत् अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृणो यत् पवित्रमक्षुषे अग्निवेदमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात् यस्यै भक्वे स्तनवो वेदपुष्टाः तगासुवाद्येषु वयज्ञस्यामदगौरगीनां वैश्वानरो सविर्मा पुणातो वातप्राणेने शिरोमगो भूः या वा प्रतिवेपकसापयोभिः वृतावरि यज्ञिके मा पुनीतां बृहद्भिः सविदस्त्रुभिः वरजिष्ठैर्देवन्नभिः आग्ने दक्षैः पुणाहिमां एण देवा पुणता एणापो दिव्यङ्गसः
विश्वः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पणीमहे यः पावमानीरद्येति पृथिविसम्मृतकम्बसं सर्वकंसभूतमश्नाति सहितं मातरिष्मणा पवमानीर्यो वद्येति पृथिविसम्मृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वस्यगने उदगाही पयस्वती पृथिविसम्मृतोर्सः ब्राह्मणे शपदकं विदं पवमानीर्दिशन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दगन्तुनः देवे देवैः समावृताः पवमानी स्वस्यगने उदगाही कृतस्तुनः पृथिविसम्मृतोर्सः ब्राह्मणे शपदकं विदं हेण देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः प्रणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं भूतं ब्रह्म पणीमहे इन्द्रस्य नीतिः सगमापुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिप्रातमां तदवेदामोर्जगन्त्यापुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी ईशस्थिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सज्जतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशेवार्तशो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाषाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहाः पशवो मार्जगन्तामुदीच्यां विस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां कृषियज्ञः संवत्सरो यज्ञपतन्मार्जगन्ताम् अधोदरादरेर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहागां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः समिदः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोकाय हिडुचरन्ति प्राणा गुहासगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागर्गच्छ सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां सर्वप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रा नागस्वतर्वणा नागं सोमः पवित्रमर्त्येतिरेभन् अजामेकां ललितकृष्णां भक्वीं प्रजां जनगन्तीकं स्वरूपाम् अजोह्येकोर्षमानोनसे तेजः आद्येन भुक्तवो गामजोऽन्यः हाकुं सच्छ्रुषद्वसुरन्तरिक्षसद्दोता विशुद्धरो नसते नृषद्वरसद्यो महदब्जा गोजारतजा अद्रिजारतं बृहते करुणाक्रमः विश्वक्सेनाक्रमः पुनःपाद्यं पुनरज्ञं पुनराचणीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्तनं दृष्टाभ्यां सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ఓం షణ్ణోడదత్తాం తపసోధికర్తాం స్వయంపురగ్రే మృతగే మృతాగా ఓం శేషమవాహయామి సహస్రశమవాహయామి అనంతమవాహయామి నాగలదమవాహయామి శేషాగ్రమః ఇదమాసనం శేషాగ్రమః పాద్యం సమర్పయామి యజ్ఞం సమర్పయామి ఆదమనీయం సమర్పయామి శేషాగ్రమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి శేషాగ్రమః గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి ఓం స్వస్తి నామేతామస్సు నామక స్వస్తి దేవేతనర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దదాతున స్వస్తి జ్ఞావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తగే అధపురామహీ సమం స్వస్తి భువనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం దుస్తగే స్తగ ఆదిత్యాసో భవంతునః విశ్వే దేవానో అద్యారుస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్నే స్వస్తగే దేవా అవంతర్భవ స్వస్తగే స్వస్తినో రుద్రపాత్తం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి పద్యే రేవతి స్వస్తి నగేంద్రశ్చాగ్ని స్వస్తినో ఆదితే కృతే స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యచంద్రమసా ఆయువ పునర్దదాగ్నతా జానతా సంగమేమహే స్వస్తగనం తార్క్షమనిష్ఠనే మహద్భూతం వాగశం దేవతానాం అసురగ్నవిందసకం సమత్స్వ బృహద్యసోణావమివారుహేమ అం హోముచ మాంగిరసంగగం చ స్వస్న్యాత్రేయం మనసా చతార్క్షం ప్రయతమానుశరణం ప్రవద్యే శృతి సంభాదే శమగన్నో అస్తు శుభగం శుభం
अग्निमश्वत्तादिविभागं समीगर्भाच्चनगन्यामयोपोः घृतप्रतीको घृतयो निरग्नेर्घृतैः समिद्ध घृतमस्यान्नं घृतप्रशस्त्वा सहितो बखन्ते घृतं पिबन् सयदायक्षदेवान् अवितेर्मन्यस्व स्वस्तिर्मन्यस्व देवसवितः प्रसुमा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् द्वितीयमतः सुरुचो वेन आवह स भूज्ञापमा अस्य विष्टा सदस्यो निदस्य वः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजाजमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो वेनुगं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितत्यगं सवेयं पितृस्तृणं यो ददातु तस्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाग्रमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रैवं विद्यमजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादवमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुपूतेस्तो विष्णोर्मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा पोषागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णामृदन्त्वा स्तृणामि पाशस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि परिस्तरणकूर्चेषु ॐ विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि तदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनाडमावाहयामि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व प्रजव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञमजमानं च देहि ॐ प्रणग ओ वप्रणयत्सवप्रणयत् पापो देवी प्रणयगं साधगन्तनः संविशन्तां देविषपात्रान् देवगज्यागैः दक्षिणप्रणतो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजातिमवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयां सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयां वसुनवाहयां मृतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि अपौपस्पृश्यान् श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयां वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनमवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयां कक्षते सोमवाहयामि औपासनयज्ञमवाहयामि स्वान् देवान्
सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे वरुणेष्टपामि इन्द्रायष्टपामि वसुभ्योष्टपामि मरुद्योष्टपामि रुद्रेभ्योष्टपामि आपो उपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वामी बृहस्पतिष्टपामि मित्रायष्टपामि वरुणायष्टपामि आदित्येभ्योष्टपामि असभ्यां शुण्डरपामि पूष्णेष्टपामि कक्षायष्टपामि कक्षे सोमायष्टपामि औपासयज्ञशुण्डरपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो शुण्डरपामि सर्वदेवेभ्यो शुण्डरपामि आज्यं तत्पदश्रयामि सर्वं तत्पदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधस्समिध स्वाहा अमृतमसिमा ऋणमसि अन्तरगं वक्षो अन्तरिता अरातगः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातगः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्दनपवित्रेण सूर्यस्य तस्य स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्दनपवित्रेण सूर्यस्य तस्य स्वाहा देवस्त्वा सवितापनात् तच्छिद्दनपवित्रेण सूर्यस्य तस्य स्वाहा करसम्पूर्णवा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गदग्रस्पर्शयित्वा अभ्यच्छ अक्षताम् आज्य चतुर्भिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेसे नमः सगोल्से नमः दिराप्रवे नमः मर्यापसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अतिरमुन्यस्वा अनुतिरमुन्यस्वा स्वस्तिरमुन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम अगन्तयत्म आत्मानतवेदस्तेनेत्यस्तवर्तस्वदेर्तवर्तगतास्मान् पतगा पतविद्वं वत्सेनान्नाद्येन समेतय स्वाहा वायुव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पस्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा असभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अग्ने सोमाय स्वाहा उपासनेज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा अवितेरमग्रस्ता अनतिरमग्रस्ता स्वस्तिरमग्रस्ता देवसवितप्रासावीः प्राणानागम्य अस्यां श्रूयतो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नौ कृत आघारान्ते श्रलोपे मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे सवदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अवतिरमुन्यस्व अनुतिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितप्रसवा ओं मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदते पदं सबोडमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य गच्छसका स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यक्षरागदग्ग स्वाहा अद्यप्रासो पण्यवो जाग्रवाकं वसविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितेरमग्रस्ता अनुतेरमग्रस्ता स्वस्तिरमग्रस्ता देवसवितप्रासावीः
కనక కుచగిరికి కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము కనకాబరుడతడు కనక కుచగిరికి కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము వనజనాభుడతడు వనజలోచనయికి ఘనమైన కంకణము కట్టరె చెరులు వనజనాభుడతడు వనజలోచనయికి ఘనమైన కంకణము కట్టరె చెలులు నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానమాడు మనరే చెడులు నీలవరుడు అతడు నీలకుంతలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును నీలవరుడు అతడు నీలకుంతలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును అలరైన శంఖధరుడు అతడికి కంబు కంఠి ఈ నీలారతులు ఎత్తరి చెలులు అలరైన శంఖధరుడు అతడికి కంబు కంఠి శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ప్రథమ వ్యప్తేజో వాయురాకాశవదహంకార వ్యక్తా వ్యక్త సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య వడిరాజస్య శేషస్య సహస్రబణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతీ తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్జలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరతి వరుణవాయుకుబేరగీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురాసర్ప్రతిక్షిత సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూప్లక్షకుసక్రుంజదకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సదృక్షవద్వింధ్య పారిజాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషారీరావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య వర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకవస్తి పున్నాగంధ్రవ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పురదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధో మమ అనేక జన్మసో ఇక జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్యవ్వన కౌమారవార్తకేషు వికసి ప్రకాశే చ ఆవర్త అనావర్త మహాపాతకాది సమస్త ఋతక్షగార్థం వసపోర్వేషాం దశాపరేషాం మద్దం స్యానాం మాతృవం స్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంగాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య శ్రీహరలోకే నివాసత్యర్థం
द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम शान्तप्रवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधसकृतो पुण्यफलामाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिवन्मन्वाद्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशारङ्गादि द्व्यपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकान्तभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्यामे अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्योर्शोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखात्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग सुननक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्यवन आप्नुमान औरवेदल पञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरपुलिनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां दास्यामि कास्यपावत्सारणैर्द्रवत्तगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसवप्रजापतेः सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणे कृतां दास्यामष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षकां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं श्रीलागसमेतसे जगदोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवताम् इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातकमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। हरे श्रीनिवास सप्तगिरिवास श्री वेंकटेश गोविंद गोविंद कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ
ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೇನೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳು. ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವಾನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣೈಕಧಾಮ್ನೆ ನವದ್ಯುನಾಥ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಖಿಲ ಕಾರಣಾಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ. ಅನಾಥ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ರಮಣಪ್ರಿಯಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ರಮಣಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಲಿಂಗರೀಗರೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನೆ ಪರದೈವವೆಂದು ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆ ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅರಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳು. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ತದನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ
ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರೌರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಆ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಇದು ಆ ಹರಿವಾಣವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶೇಷೇನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸ್ವಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದಾ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅದಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸ್ವಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದಾ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅದಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. గోవింద హరి గోవింద. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు.
గోవింద 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 రచ్చలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ రాజానామిత్యవికార్య ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితిరమగ్గుస్తా సౌస్తిరమగ్గుస్తా దేవసవిధప్రాసాభిః ప్రణానాగమ్య అస్యాం శుభదౌ శ్రీనివాసస్వమనః వైవాహికమహోత్సకర్మాంగం హరహోమాంతే సౌదోఢ ప్రాగశ్చిత్తార్థం మతో దేవాదివైష్ణవముదిర్ఘోష్యే అవితిరముణ్యస్వ సౌస్తిరముణ్యస్వ దేవసవిధప్రసవ ఓం మతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథవ్యాస్మః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానుదే పదం సమోఢమస్య వాగం సురే స్వాహా त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्मार्थधारगन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यदगतो अवधानमस्पदे इन्द्रस्य गज्जस्सगा स्वाहा अद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यचक्षुरागतग् स्वाहा अद्यप्रासौ विपण्यवो जाग्रवाकं वस्समिन्दते विष्णोरिगत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितेरमग्रस्ताहस्तिरमग्रस्तादेवसविधप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्थं विष्टान्तो होमं करिष्ये अवितिरमुण्यस्व सहस्तिरमुण्यस्व देवसविधप्पसवा ओं हितस्सकरणमो त्रिज्वानि महाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये नादाग स्वाहा अग्नयेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं नितमोष्मै स्वाहा अग्नये सुकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतमिस्तत्पुनराः जतवेदा
विचर्षणि स्वाहा पुनर्निक्षुरात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे असुरां चक्षुरात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा पुनर्निष्टेभ्य स्वाहा वेषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ॐ येदो ओषधिजीमहि स्वाहा समिदसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा ज्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जेन्नग् स्वाहा वेदर्जेन्नग् स्वाहा ज्योर्जेन्नग् स्वाहा पृथिवीजेन्नग् स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिदः सप्तजक्वा सप्तऋटगः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सुप्रसात्वा गन्धे सप्तगौणीरा प्रणस्वागते स्वाहा प्रधानविद्वानुष्टभृतेन पूर्णमावतिं जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् घोषदर्वाप्स्य तृप्यन्ताम् अवितिरमग्स्ताम् अतिरमग्स्ता स्वस्तिरमग्स्ता देवसवितप्रासाभि दक्षिण उत्तरतो आवाहितान् देवताभ्यो नमः यथा सकं यथा स्तवदृष्टाभ्यां सुब्रागमनागच पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूया मे भूया सर्वं मे भूया अक्षतमक्षत्ये जहोमि श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागाम् उदीच्यां प्रदीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः प्रतिपनगा दक्षिणतः प्रतिपनगा उत्तरतः प्रतिपनगा पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वान् प्रथमोक्त्यां ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तां विदजहोति आप्यागन्तामापवोषधगोमृताम् वसदगच्छतिमं गच्छतो न वृष्टिमेरग स्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घागुत्वाय त्रगाकुशं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घागत्वागा बलागा सतागा पञ्चवर्तसे त्रगाकुशम् आपोगष्टामगापवस्थानभूत्थे साधना मघेरणाय चक्षसे विभवस्यतमोदस्तस्य वाचगते घनः सुधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्यक्षगाकशिन्मता आपो जनयता जनः यत्ते यज्ञे तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते यज्ञे वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी अरस्ते नाहं मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना अत्यन्तमयादेव परिपूर्णं तदस्तदे प्राचित्तरेषाणि होमकर्मात्मकानि वै तेषामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा कृते स्वावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु परमेण महासोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनर्यज्ञं प्रदातुं समर्पयामि यदा सकं यथा संदृष्टाभ्यां समाप्तं क्षेमाय अग्नोपहारं समर्पयामि अग्नगे नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नगे नमः आदित्योपगच्छ
तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ತದನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಕುರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಇದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి